हाय एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू द चैनल केमती अच्छे समस्ते आई होप समस्ते भल थे समस्त पढ़ापढ़ी भल चलती आज टी कैमेरा भल आसुना पिक्चर आसन से आज टी बैकग्राउंड सब बैकग्राउंड एनवायरमेंट भल ना एक्चुअली बाकी नहीं अच्छा ये वीडियो करार कारण फास्ट आज तो एडमिट कार्ड आसी जबार था जो मैंने 20 सेप्टेम्बर वीडियो देखुच या फिर तापर जी भी देख शायद जो मैंने देखिए से निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे बट आज मु ट्राए करी मोर तो डाउनलोड है तो एपर्यंत तो है माने मुझे जो वीडियो बनाऊँगी एपर्यंत तो है माने देखा कि आपर हो पार बोली तो मोर डाउनलोड हो गले मुझे सहित सर्ट वीडियो शेयर करने बट आज हो कथा तो जो मानकर से मैंने कमेंट जन मोर तो डाउनलोड हो गला बोली मत कमेंट जनइबे है एंड किसी जन मैंने किसी जन जन दी जन मत एमती कही कि कंप्यूटर केमी मन रोनी मैंने मैडम आम टे सेयार करूँ बोली तो ये वीडियोटी टोटाली से रिलेटेड कि केमती कंप्यूटर मन रखिपारे कौ टाइप पढ़ आपण मुझा एबे कहूँ से इम्पोर्टाट देते आग पढ़ा पड़ो सिलेबस सब कवर करा पड़ो बार बार करा पड़ो 2-3 राउंड करा पड़ो आ मुझे जो कही से आप आराम से सिलेबस कवर करेंगे है फ्री रे कर गोटे जिनस जदि आप सिलेबस कंप्लीट कर सारी बार बार प्रैक्टिस करूँ मन रहा बार बार प्रैक्टिस करूँ देखो कंप्यूटर गोटे जिनस मु कौन करे मु पर्सनाल मुझे कहे क्या कथा कहीपरि मु पर्सनाली कौन करे कि कंप्यूटर पढ़ी नेली रिविजन भी मोर है बहुत टाइम मु बहुत बेलू प्रैक्टिस माने एग्जाम प्रिपेयर हो तो प्रैक्टिस भी है कि जो कंप्यूटर करेंगे ना से आपके माइंड को रिलैक्स रखिए है क्वेश्चन कौन कहूँ टे बुझे चेष्टा करेंगे आप जानते आंसर आपण करें बस आप कन्फ्यूज अच्छा आप डरिकी अच्छा एग्जाम माहौल ही सेमती आगुरी एग्जाम दबा आगुरी आप टेस्ट सीरीज अटेंड करूँ बार बार मॉक दिंतु आपन को से भयटा चलज है जे आप जब कंप्यूटर न कर कंप्यूटर आसुनी मन रोनी माने कौन आप मन रोनी बोली केमती जानले आप क्वेश्चन अटेंड कर आंसर भूल आसूची तो आप जब आंसर आसुनी मन रोनी नुह आप कन्फ्यूज थे माने सेटा को आप मन रोनी बोली कहते हैं मुझे 2-3 ट्रिक देवी किंतु ए फुल्ली आधे आप ट्रिक उपर ही डिपेंड कर पढ़ी आउ ये ट्रिक अप्लाई करी एमती हो पारे मुझे अप्लाई कर जोटा मुझे आपको कहूँ मुझे ट्रिक ही अप्लाई करे तो मुझे कहूँ फास्ट कौन करेंगे ना पढ़ा कंप्लीट सरीगला सब सरीगला एग्जाम जो देवे पूरा फ्रीली माइंड रे देवे एकदम जमती आप पूरा ठंडा आप एग्जाम हॉल बसना एकदम नॉर्मली कूल माइंडेड आ बार बार प्रैक्टिस कले है ओके नेक्स्ट आप जो 4टा ऑप्शन देखिए ना 4टारू आप देखिए 2टा आप जो पढ़ी भलरे 3 राउंड ना 2टा निहाती तो आप एलिमिनेट करने है आउ 2टा से 2टा आप क्वेश्चन बार बार पढ़ले बुझीजे कि ए 2टा भितर गोटे कोटा ये गोटे ट्रिक या तो आप कंप्यूटर क्वेश्चन अटेंड करूँ सेकेंड ट्रिक मुझे रिसेंट गोटे एग्जाम रे ही अप्लाई करी मत जड़े कही है तो मुझे अप्लाई करी एंड विश्वास करेंगे 10टा रू 10टा क्वेश्चन टी अरे मुझे विश्वास भी कर एक तो ढाबा मारे कहते तादेह कहते 100 माने 10 रू 10 टिक बट एक्चुअली मोर 10 रू 10 टिक है एग्जाम रे कौन हुए सी बेले बेले गोटे गोटे एग्जाम रे कौन हुए सब एग्जाम रे हुए गोटे एग्जाम रे कौन हुए जोटा लंबा वाला क्वेश्चन माने ऑप्शन टा न था कि सीटा ठीक ही था माने मत जन कही है तो मुझे करी कि मत गोटे 2टा आसूला आसुन है मैंने मुझे बुझी मो से बहुत टेन्स हो जाती समय कम थी टेन्स हो जाती बोले भूल से मारि भी सेमती भी तो मुझे गोटे सी जब कही थर ट्राए करनी मुझे विश्वास करूँ से सब ठीक है मुझे तो कौन कह आपको मुझे तो यहाँ आसिक भी बार बार कर बहुत थर एमती मत हेल्पफुल होती बहुत टाइम हम जोटा लंबा एकदम जोटा आपको ऑप्शन देखा पूरा बहुत लंबा अच्छी ना सेटा आपंकर ठीक आंसर हो कंप्यूटर स्पेसिफिक मुझे ठीक हो तो थोड़ा ट्राए कर देखूँ सेटारे आप सेमती जदि करें माने मुझे कहे एग्जाम टाइम कथा है पैनिक टाइम कथा एमती नुहे आप खाली घरे बसिक मग दौरान आ लंबा गुड़ाक ही ठीक मारी चलते
ସେମିତି କରିବେନି। ଯେଉଁଟା ଘରେ ବସିକି ମକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରପରଲି ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୁଁ ବସ୍ ଏମିତି କରେ। ଥାର୍ଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଅଛି, ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍, ବାସ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍। ଓକେ, ପଢ଼ିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ମକ୍ ଦେବେ, ତିନିଟା ବାସ୍। ମୋଷ୍ଟ ଆପରେ ମୋକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ ୟା ଫିର୍ ମାନେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବେ ହେଲା। ଆନାଲିସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍କୁ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମୋକ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସିଲାବସ୍ 2 ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ହେଇଗଲା, ସେ ମନେ ରହିବନି ସେମିତି। ସେମିତି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା, ସେ ତ ବି ମନେ ରହିବନି। ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଫିର୍ ରିଭିଜନ୍ କଲେ, ରିଭିଜନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଫିର୍ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପିଲା ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ରିଭିଜନ୍ କଲେ, ରିଭିଜନ୍ ପରେ ମୋକ୍ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋକ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ମୋକ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ। ମୋକ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବେ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଯାକ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ତିନିଟା କାହିଁ ହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ତବେ ହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ମାନେ ବାର ମକ୍ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିଲି ହିଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ୱାନ୍ସ ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମର, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭୁଲ କରିବାନି। ବଟ୍ ଖାଲି ପଢ଼ି ଚାଲିବା ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ବସି ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ୟା ଫିର୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିକି ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଅପସନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ତିନିଟା କାହିଁ ହେବନି ପଢ଼ିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଆନ୍ସର୍, ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟାକୁ ବି ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲେ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା, ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ମନେ ରହିବନି। ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ରିଭିଜନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମକ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ହିଁ କିଛି ଆସିବନି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍କୁ ବି ଆସିପାରିବେନି। ଘରେ ବି ବସି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍କୁ ଆସିପାରନ୍ତୁ, ତା ବି ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବେ? ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସି ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ମୋ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନ ଦେଇକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯାଇକିରି ଖାଲି ସେଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛ, ଦେଲେ ସେମିତି କେମିତି ହେବ, କେମିତି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ? ତ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋ ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ଧର, ୟା ଫିର୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଥରେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଦେଖ, ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, ପଢ଼, ରିଭିଜନ୍ କର, ମକ୍ ଦେବ, ମକ୍ ପଢ଼ିବ, ମକ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ରିଭିଜନ୍ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରପର୍। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମକ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମକ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଛ, 4 ଘଣ୍ଟାର ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ତ ଯାଇକି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ହର୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଜିକେ, ଜିଏସ୍, ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା। ପଢ଼, ରିଭିଜନ୍ କର, ମକ୍ ଦିଅ, ମକ୍କୁ ପଢ଼, କାହିଁ ହେବନି। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଦରକାର ନାହିଁ, 4-3ଟା ଅପସନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିକେ, ଜିଏସ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଏ ସବୁର ଦରକାର, ଏ ସବୁର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। आई होप कि क्या तो जन को हेल्पफुल हम, और जन को हेल्पफुल है मो बहुत बड़ा कथा। जदि भिडियो पसंद आस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, कई तो जने हेल्पफुल हो। एंड रोची जय जगन्नाथ।